रानीगंज थाना के निमचाफाड़ी क्षेत्र अंतर्गत तीरट गांव में स्थित दामोदर बालू घाट में बालू उठाव को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी में बालू उठाव का कार्य एक निजी कंपनी को दिया गया है, परंतु इस कार्य में कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है, जबकि स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। इसके विरोध में गाँव की महिलाओं ने सड़क अवरोध कर बालू ट्रकों को रोक दिया, जिसमें घाट से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। आंदोलन में शामिल स्थानीय महिला चंदना बावरी ने बताया कि गांव के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि बालू के बड़े बड़े ट्रक उनके घरों के सामने से गुजरने के कारण सड़कों की हालत खराब हो रही है। हड़भंगा ब्रिज की हालत भी काफी जर्जर हो चुकी है। मरम्मत न होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है और धूल उड़ने से लोगों का स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक स्थानीय युवाओं को इस बालू घाट में काम नहीं दिया जाएगा, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक घाट से आवागमन बंद है। দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে, বাচ্চা যাতায়াত করে, গাড়ি যাতায়াত করে, ছাগল যাতায়াত করে, গরু যাতায়াত করে, বালি উঠছে, অবৈধভাবে বালি উঠে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের কোনো এখানে ইয়া নেই, আমাদের এরাই নিয়ে যাচ্ছে, যাতে ঘাট চলছে তারা নিয়ে যাচ্ছে। কার ঘাট চলছে? ঘাট কাট চলছে, সেটা কাট চলছে, নাম কি? আর জারি চলুক, যে মালিক যেই হোক, চালাক যেই, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের যে দাবি, আমাদেরকে কাজ দিতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে। কাজ নাই, খাবো কি আমরা? আমাদের মেয়ে ছেলের কাজ নেই। এইদিকে চান টান করতে পারে, এই রাস্তা দিয়ে চান করতে পারে না, নদীতে আসতে পারে না। আপনারা কি প্রশাসনকে এই ব্যাপারে কিছু বলেছেন? জানানো হয়নি, জানানো হচ্ছে। এই তো আমরা প্রথম এলাম। আপনার নাম? আমার নাম চন্দনা বাবু। আচ্ছা, কি নিয়ে আপনাদের বিক্ষোভটা কিসের জন্য? আমাদের রাস্তার জন্য। কি রাস্তা কি হয়েছে? তার জন্য আমাদের ছেলেরা কাজ পাচ্ছে না, তার জন্য দিন থেকে রাস্তা এখানে ছেলেরা কাজ পাচ্ছে না, তার জন্য আমাদের একটাই দাবি, আমাদের কাজ দেওয়া হবে। কতদিন ধরে চলছে এই বালির ঘাটটা? বালিঘাট কতদিন ধরে চলছে আমি বলতে পারছি না, 3-4 মাস হয়ে গেল। এখন কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি আমাদের দাবি মানতে, আমাদের দাবি মানতে হবে। কি দাবি? দাবিগুলো কি কি আপনাদের? আমাদের দাবি আছে কাজ দেব আমাদেরকে। কি বলছে? এটা কি বৈধ ঘাট? এটা বৈধ ঘাট নয়, এটা অবৈধ ঘাট আমি জানি না, বৈধ ঘাট না অবৈধ ঘাট। কি উঠে এখানে বালি পের হয়? বালি তোলা হয় এখানে। কোথায় যায় বালিগুলো? বালি কোথায় যায়? বাইরে চলে যায়, বাইরে চলে যায়। কোথায় যায়? বালিগুলো কি সিএলের? হ্যাঁ, বালি এসে এখন পাবলিকের বাড়ি চলছে, এখন সিলের বাড়ি। আপনার নাম কি? আমার নাম চন্দ্র।